ওই कुई ওই ए जग्गा देख तो तोरे के बुलाओ थी का ए देखा तो राजेश तो केना ना बुलाओ थी? अरे हमू को नहीं बुलावे। अच्छा रुका पूछ लेती का कर का बोलू का कहती बोलू আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না আরে আমি কে তোমাকে ভালোবাসি তো আমাকে তোমাকে ভালোবাসি কি রাजेश भाई কি বলে বেশি ভালোবাসি এই নাম ইনকো भी मैं ভালোবাসি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোবাসি কি হলো अरे हम की तोरे के बार बार बोलबे रे বাইগান तू ही बोल रे जग्गा हम ना बोले तू ही बोल की बोलबे हम की बोलबे तुझे हमको ভালোবাসি হতে ভালোবাসি হচ্ছে বলো চুপ করে কেন আছো বলো हमको भी ভালোবাসি লাগবে তো हमको हाँ हाँ की बोलबे तुमको हमको ভালোবাসি আসি লাগবে ভালোবাসি হচ্ছে तू मेरे को ভালোবাসি লাগতো তো একরো को ভালোবাসি লাগতে কি বার বলবে তোরা কে की बार बोलबे बासी बात लगते